हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 त्रिकोणमिति अनुशीलनी 4C ग विभाग जो क्वेश्चन सब रही जाइतिला से क्वेश्चन देखिबा। ग विभाग 7 नंबर रु 16 नंबर पर्यंत सब क्वेश्चन सॉल्यूशन तुमको मु एई वीडियो लेक्चर रे बुझेबी। वीडियो लेक्चर को एंड पर्यंत देख। आ जदि किसी डाउट आछी ताले निहाती कमेंट सेक्शन ले कमेंट करो, मु तुम डाउट क्लियर पई सेपरेट वीडियो लेक्चर अपलोड कर देबी। चलो आज वीडियो को आरंभ करिबा। अनुशीलनी 4C ख विभाग देखो 7 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि। 300 मीटर एक उच्च पहाड़ उपरू एक समतल अवस्थित गोटे स्तंभर शीर्ष और पाददेशर कौणिक अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 30 और 60 डिग्री हेले स्तंभर उच्चता निर्णय कर। देख सब मन रख क्वेश्चन तुम पढ़व फास्ट, तापर गोटे चित्र करनब। चित्र कले तुमको बुझा को सहज हम। देख मुझे करुच्ची 300 मीटर गोटे पहाड़ अच्छी। 300 मीटर गोटे पहाड़ अच्छी। एमती तुम पहाड़ को गोटे सरल रेखा करनी। देख पहाड़ वास्तव में केमी एमती हो पहाड़ एमती हो कि नहीं, एमती हो कि आम पहाड़र उच्चता को खाली कनसीडर करवा। आ बाकी अंश गुड़ाक आम कौन कनसीडर करवानी। पहाड़ उच्चता हूँ 300 मीटर। पहाड़र उच्चता के 300 मीटर। यहाँ पहाड़ शीर्ष बिंदु, यहाँ हूँ पहाड़र पाद बिंदु। पाद बिंदु को आम बी धरी नवा। पहाड़ उपरू एक समतल अवस्थित गोटे स्तंभर शीर्ष और पाद देशर कौणिक अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 30 डिग्री और 60 डिग्री। गोटे स्तंभ अच्छी। स्तंभ जी कौन है ना पहाड़र पाद देश सहित गोटे समतल अच्छी। गोटे समतल अच्छी। स्तंभर ना मनकर सीडी धरी नियो। देख स्तंभटा पहाड़ ठारू निश्चित छोट होइतिबो, सेथिपई पहाड़र शीर्षरु देखिले कौणिक अवनति तार पाद बिंदु और शीर्ष बिंदुर दिया जाइछि। स्तंभर शीर्ष बिंदु हूँ सी, पाद बिंदु हूँ डी। देख पहाड़र शीर्षरु तार शीर्ष बिंदुर कौणिक अवनतिर परिमाण केते? कौणिक अवनतिर परिमाण हूँ 30 डिग्री। एवं पहाड़र शीर्षरु तार स्तंभर पाद बिंदुर कौणिक अवनति हूँ 60 डिग्री। माने यही कोणटा पूराटा 60 डिग्री। देख मुझे लिखिदेवी, तुम ये देख यहाँ को एक्स बिंदु मानि नियो। एटा देख एक्स कहीं कली कारण उन्नति बा अवनति, कौणिक उन्नति बा अवनति को सब बेले भूमि सह समांतर एक सरल रेखा सहित मापिबी। एठी जेहेतु शीर्ष रे भूमि नाही, तेणु मु कोन कली भूमि सह समांतर करी गोटे रेखा करदेली। तापर एटू सी बिंदु लंब कर एबी ऊपर को एटा को पी बिंदु दे दियो। तम इच्छा तुम जहाँ भी बिंदु दे परिबो। एटा को पी बिंदु धरि नियो। एटा पी बिंदु। देख लेट पहाड़ सॉरी लेट नियोनी, एटा तो देइछि पहाड़र उच्चता एबी इक्वल टू 300 मीटर। तापरे आमे लिखिबा कोन एक्स ए सी कोण इक्वल टू 30 डिग्री। एक्स ए सी कोणटा हूँ स्तंभर शीर्ष बिंदुर कौणिक अवनति पहाड़र शीर्ष बिंदु ए रु। तापरे एवं एक्स ए डी कोण जोटा कि स्तंभर पाद बिंदुर कौणिक अवनति सेटा हूँ 60 डिग्री। बुझिपारछ। एबे देखिबा कोन स्तंभर उच्चता निरूपण करिया को अछि। ताले हमें केमिति स्तंभर उच्चता को निरूपण करि परिया। दैट इम्प्लाइज एक्स ए सी कोण को देख। एक्स ए सी कोण जोटा एटा एक्स ए सी कोण हैला केते 30 डिग्री कौणिक अवनति सी बिंदुर। एठी देख 30 डिग्री हबो। कौन हबो ए सी पी कोण इक्वल टू 30 डिग्री। सेमिति कौन हबो वो एटा देखो एक्स ए डी कोण होउची एक्स ए डी 60 डिग्री। ए जो कोणटा अछि एटा ए डी बी कोण एटा मध्य हबो 60 डिग्री। काहे कि हबो किए कोइ परिबो? एटा एथि पई हबो एक्स पैरेलल पीसी पैरेलल बीडी। ए तीनटा जाको समांतर, जेहेतु ए तीन जण समांतर सेति एगुड़ा सब एकांतर कोण हो जिवो। तमरो फास्ट एक्स ए सी कोण 30 अछि, एस बी कोण 30 हो जिवो, एक्स ए डी कोण 60 अछि, एडी बी कोण 60 हो जिवो। मो एटा बी टा क्लियर लिखि दउची एटी। एबे आमे जिबा कोठी की त्रिभुज ए बी डी रे। त्रिभुज ए बी डी रे देख मु जदी ए डी कोण नेबी, एटा डी कोण को मु नेबी tan डी नेबी।
tan d ବଦଳରେ ଏଟାକୁ ଥିଟା ନେଇ ନିଅ, ସରି tan d ଏଟା ଆମର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି SCP କୋଣ ADB କୋଣ, ADB କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା 60, ଥିଟା କିଛି ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା 60। ଦେଖ tan 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ, tan ଥିଟାର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି P/B, ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ବେସ୍ କରିବ, P ହଉଛି AB ବାଇ B ହଉଛି ତମର BD, B ହଉଛି BD। ଏବେ ଦେଖ tan 60 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି √3, AB ର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ 300 ବାଇ BD ର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ବାହାରିଲା BD କେତେ, BD ବାହାରିଲା 300 ବାଇ √3, 300 ବାଇ √3, ଉପରେ ତଳେ √3 ଗୁଣିକି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦବ, 100 √3 ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। 300 ବାଇ √3 ଟା କଣ ହେଇଯିବ, 100 √3 ମିଟର। ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ପୁନଶ୍ଚ, ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଏଇ ଏପିସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଦେଖିବି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ରେ ମୁଁ କଣ ନେବି, tan ଏଇ କୋଣଟା କେତେ, SCP କୋଣ 30, tan 30 ନେବି, tan 30 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AP ବାଇ PC ହବ, tan 30 ର ମାନ 1 ବାଇ √3, AP ର ମାନ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବାଇ PC ର ମାନ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି, PC ର ମାନ ହଉଛି କେତେ, 100 √3। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବ PC ର ମାନ 100 √3 ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି, ଦେଖ ମୁଁ ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କରିଦିଏ ତାପରେ ତମକୁ କହୁଛି କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଲି 100 √3। AP ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100 √3 ବାଇ √3, ଏଟା 100 √3 ସେପଟକୁ ବାହାରି ଯିବ 100 ମିଟର, AP ବାହାରିଲା କେତେ, 100 ମିଟର। ଦେଖ ଏଇ ଯେ PC ଅଛି ଏଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି BD କୁ, ଦେଖ ଏଠି BD ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି, BD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ PC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବରାବର ଅଛି। ଏଇଠି ତମେ ମେନସନ ବ୍ରାକେଟ ରେ ବି କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ PC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BD, ଯେହେତୁ PC ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BD, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ, PC ବଦଳରେ 100 √3 ପକେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମର AP ଆସିଗଲା କେତେ, 100 ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି କଣ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିରୂପଣ କର। ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠି ପୁରା ପାହାଡର ଉଚ୍ଚତାରୁ ମୁଁ ଯଦି AP କୁ ବିୟୋଗ କରିବି, ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି AP କୁ ବିୟୋଗ କରିବି, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଆସିଯିବ। AB ରୁ AP କୁ ବିୟୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦଉଛି, ଚିତ୍ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରେଜ କରିଦଉଛି, ମୁଁ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା, ଥାଉ ଚିତ୍ର ନହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦଉଛି, ଜାଗା ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖ AP ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 100, ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି କଣ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଯୋଉଟା କି CD, ଯାହା ଦେଖ PB ସେଇଆ, PB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AB ମାଇନସ AP, PB ଯାହା କଣ CD ସେଇଆ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ PB ଯାହା CD ସେଇଆ ହେତୁ AB ମାଇନସ AP ତ ଆମର 300 ମାଇନସ 100 200 ହବ, ଯେହେତୁ ଅତେପ ଲେଖିଦେବି କଣ, ଅତେପ ଲେଖିବାନି, PB ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 200 ମିଟର, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅତେପ ଦେଇକି ଲେଖିବ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା 200 ମିଟର, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ, 200 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ତମେ କରିଦବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 24 ମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ ମନେକର ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ହଉଛି AB, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ AB, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ତମ୍ଭ AB। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ କଣ ଥିଲା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥିଲା, ତଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଭୂମି ସହ ତମର କିଛି ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ, ମନେକର ବିନ୍ଦୁଟା D ରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, କେତେ ଅଛି, 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ କଣ ଗତି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିବାରୁ ଆକାଶରେ ସେ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି କଣ ହେଲା, ହ୍ରାସ ପାଇକି 45 ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି 45 ହେଇଗଲା। ମନେକର ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହଉଛି ତମର P ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଚିତ୍ରଟା ହେଲାନି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ହଉନାହିଁ କ୍ଲିୟର, ଆଉ ଥରେ ଚିତ୍ର କରୁଛି। ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭ AB, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଏମିତି ଏଇଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅଛି ସେତେବେଳେ
କିଛି ଦୂରରେ ବିନ୍ଦୁ ତମର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଦଦେଶରେ ପାଦଦେଶଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତର କରିକି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଡି। ଡି ଠାରେ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 60 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ଆସିଲାରୁ ଯୋଉ ତମର ଅଛି କଣ ଅଛି କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ସେଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇକି 45 ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ 45 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ 45। ଏଇଟା ମନେକର ଡି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଟା ଡି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ମନେକର ପି ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିଲ, ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର କରିନବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 60 ରୁ 45 ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବିର ଛାଇ ଥିଲା ବିଡି। ବିଡି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ବି ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଗଲା, ବିପି ହେଇଗଲା। ବିଡିରୁ ବିପି ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେଲା, ଡିପି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧିଟା ଆମର ଦେଇଛି 24 ମିଟର। ଡିପି କେତେ, 24 ମିଟର। ଦେଖ ଲେଖିବ ଏମିତି, କଣ ଲେଖିବ, ମନେକର ଲେଟ୍ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା এবି। এবି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା এবି। ତାପରେ ଲେଖ ଏବିର ପାଦଦେଶରୁ ଡି ଠାରେ କଣ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ପି ଠାରେ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦବା ଏ ଡି ବି କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଚିତ୍ରଟା ନିହାତି କରିବ, ଚିତ୍ର କରିକି ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଏ ପି ବି କୋଣ କେତେ, 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଲେଖିଦେଲ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ କଣ କରିବ, ଏଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ସେ କଥା ବି ଲେଖିବ, ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଥା ବି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା କେତେ, ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି, ଛାଇର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଲିଖିଦବା ପିଡି। ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 24 ମିଟର। ବୁଝିଗଲା? ଏବେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ରେ tan 60 ଯଦି ନେବି, tan 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜକୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏମିତି ଯୋଉ ଏବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଏ ବି ଡି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟି, ଏଠି tan ଥୀଟା ନେଲେ ପି ବାଇ ବି ହବ, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ବେସ୍ ହବ। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ବାଇ ବେସ୍ କଣ ହବ, এবି ବାଇ ବିଡି। କଣ ହବ, এবି ବାଇ ବିଡି। ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ ଆମେ এবି କୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦବା। tan 60 ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା √3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ এবି ବାଇ ବିଡି। ବିଡି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବିଡି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବିଡି ସେମିତି ବିଡି ଲେଖିଦିଅ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ √3 ବିଡି। ହବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ ଆଇ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ମୁଁ ନେବି କଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପି ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ରେ tan 45, ଦେଖ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏ ବି ପି, এই ଏ ବି ପି ତ୍ରିଭୁଜରେ tan 45 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ, ସେମିତି ପି ବାଇ ବି ହବ। ପି ହଉଛି ଏ ବି ହଉଛି ବିପି। tan 45 ର ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, tan 45 ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ, 1। এবି ଜାଗାରେ এবି ଲେଖିଲେ, ବିପି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଦେଖ ବିପି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଲେଖିବା। ବି ରୁ ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଛି ବିପି। ବିପି ଯିଏ ଦେଖ ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିବି ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି। ତମକୁ ଦେଖା ଯାଇ ନପାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖି ଦଉଛି, ତମକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାହବ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିବି tan 45 ଜାଗାରେ 1 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ এবି ବାଇ ବିପି, ଯେ ଲେଖିବା ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି, ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି। ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ এবି କଣ ହେଲା, এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏପଟ ଯାହା ବି ହର ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇକି 1 ରେ ଗୁଣିକି ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ, ଡିପି ପ୍ଲସ୍ এবି ଆସିଯିବ ସେପଟେ। ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଦିଅ। ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇରୁ ଆମକୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ସେମ୍ ଅଛି ମାନେ ରାଇଟ ସାଇଡ ବି ସେମ୍ ହବ। √3 ବିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି, ବିଡି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି। ବିଡି କୁ ସେପଟକୁ ନିଅ, ବିଡି କୁ ସେପଟକୁ ନେଲେ କଣ ହବ, √3 ମାଇନସ୍ 1 ବିଡି, ବିଡି କମନ ଆସିଯିବ, √3 ମାଇନସ୍ 1 ରହିବ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିପି। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଡିପି, ପିଡି ବା ଡିପି ଏକା କଥା। ପିଡି ଯିଏ ଦେଖ 24 ମିଟର, ମୁଁ 24 ଲେଖିଦେବି। ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 24 ବାଇ √3 ମାଇନସ୍ 1। 24 ବାଇ କଣ, √3 ମାଇନସ୍ 1। ଏବେ ଦେଖ 24 ବାଇ √3 ମାଇନସ୍ 1,
24/√3 - 1 ଉପରେ ତଳେ ଆମେ √3 + 1 ଗୁଣିଦେବା, ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ 12 ଆସିଯିବ। ତମେ କରିକି ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏଠି ନହେଲେ କରୁଛି ଦେଖ। 24/√3 - 1 ଉପରେ ତଳେ ଆମେ √3 + 1 ଗୁଣିଦେବା, √3 + 1 ଗୁଣିଦେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ 3 - 1 2 ହରରେ ଆସିଯିବ। ହରରେ ଯୋଉ 2 24 କୁ କାଟିଦବ 12 √3 + 1 ହେଇଯିବ। ସରି 12 ହଁ √3 + 1 ଆସିଯିବ ଭ୍ୟାଲୁ। 12 × √3 ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପକେଇବା କେତେ 1.732, 12 ଗୁଣନ 1.732 + 1 2.732, 2.732 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12 × 24 ରୁ 4 ନେଲା 2, 12 × 36, 2 × 38 = 8, 3 12 × 84, 3 × 87 ରୁ 7 ନେଲା 8, 12 × 24 8 କେତେ 24 8 32, 32.784 ଏଟା ଆସିଲା କଣ ବିଡି ଆସିଲା। କୋଉଟା ଆସିଲା ବିଡି ଆସିଲା। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ବିଡି ର ମୂଲ୍ୟକୁ ପକେଇଦବା, କୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ରେ এই ফার্স্ট ইকুয়েশন রে পকাইଦେবা। এই ফার্স্ট ইকুয়েশন রে পকাইଦେବା, তাহলে দেখো বিডি বদଳରେ 32.784 ପକେଇବା। 32.784 ଗୁଣନ √3, ତାହେଲେ ଆମର এবি ବାହାରିଯିବ। এবି ଆମକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? এবି ଆମକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, এবି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିଡି ବଦଳରେ ପକେଇ 32.784 ଗୁଣନ লিখিদবা ଆମେ 1.732। ଏତିକି ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା? ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଆସିଯିବ 56.78। ତମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟରରେ ଗୁଣିକି ଦେଖିବ, ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯିବ, ଏତିକି ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ଅତଏବ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିଦବ। ଅତଏବ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ସମତଳ ଭୂମି ଉପରେ 40 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଖୁଣ୍ଟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପୋତା ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଅନ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତାର 2 ଗୁଣ। ଖୁଣ୍ଟଦ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଦଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁପୂରକ। ଖୁଣ୍ଟଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା ନିରୂପଣ କର। ଦେଖ, ମନେକର ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ହଉଛି এবି, ଯୋଉଟା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟ। ତାପରେ ପାଦବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଏକ ସମତଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ମନେକର ସିଡି, ଯୋଉଟା କି ବୃହତ ଖୁଣ୍ଟଟା, ଲମ୍ବା ଖୁଣ୍ଟଟା, ସେଟା ତାର ଉଚ୍ଚତା এবି ର ଉଚ୍ଚତାର 2 ଗୁଣ। এবି ର ଉଚ୍ଚତାର କଣ 2 ଗୁଣ। ମନେକର ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ, ଲେଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟ ହଉଛି କିଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟ এবି, ଉଚ୍ଚ ଖୁଣ୍ଟ বা ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟ ସରି ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖ। ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ନେଇ ନବା এবି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା କଣ ସିଡି। ଆମର এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ସିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ 2ab। ସିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2ab। ସିଡି ଖୁଣ୍ଟ এবି ଉଚ୍ଚତାର 2 ଗୁଣ। ଏଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ବିଡି ହଉଛି 40 ମିଟର। କେତେ ମିଟର? 40 ମିଟର। ଏଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବିଡି ର ଅଛି ପି ବିନ୍ଦୁ। ମନେକର ପି ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ବିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ। ବିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି। ବିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଲା ପି। ଆଉ ପି ଠାରେ ଉଭୟର ଶୀର୍ଷ ଯେତିକି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। এই ପି ଠାରେ ସି ଆଉ ଏ ଦିଟା ସ୍ତମ୍ଭର ବା ଦିଟା ଖୁଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ଯେତିକି କୋଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥିଟା ହେଲେ ଗୋଟେ 90 - ଥିଟା ହେଲା। ବିଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି ଠାରେ ବିଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ ଲେଖ, ପି ହେଲେ ବିଡିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ କଣ ହବ? ଏଟା ବିପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି ହବ। ଦେଖ, ପାଦବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ? ଉଭୟ, ଏଟା ଆଗୁଆ ଲେଖିଦବ, ତାପରେ ଏଟା ଆଗ ଲେଖି ଏଟାକୁ ଲେଖିବ। ଉଭୟ ଖୁଣ୍ଟର ପାଦବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 40 ମିଟର। ଏଟା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି ହେଲେ ବିପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି ହବ। ଦେଖ, ବିଡି ଟା ପୁରା ମଝିରେ ପି ଅଛି, ତାମାନେ ଏପଟେ ବିପି ଏପଟେ ପିଡି କେତେ କେତେ ହେବେ? 20 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ହେବେ। କେତେ କେତେ ହେବେ? 20 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ବି ପି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ପି ରେ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବି
एबीपी रे एपीबी कोण केते डिग्री 90 माइनस थीटा वो त्रिभुज सीडीपी रे सीपीडी कोण इक्वल टू केते हबो थीटा हबो कारण एमाने दिजण परस्पर परिपूरक बोली देइछि कहिछि एबी स्तंभ बा एबी खुंटर शीर्ष ए पी ठारे जेउ कोण सृष्टि करिवो सी सीडी खुंटर शीर्ष सी से तार अनुप्रयोग कोण सृष्टि करिवो माने यदि 30 करूछि 60 करिवो एमिति मिसिकी 90 हेबे बुझि पारलो एबे आमे कोन करिया त्रिभुज रे tan फंक्शन यूज करिवा तमरो tan थीटा यूज करिवा देखो त्रिभुज ए बी पी रे मु आउ थरे एटी चित्रटा कर दउची देखो तुमको बुझा पड़ियो भलो भाबे एटा होची बीडी एटा मध्य बिंदु पी एटा होची एबी एबी स्तंभ एटा होची सीडी स्तंभ एटी सीपी जुड़ी दबा वर्तमान देखो त्रिभुज एबीपी रे एटा तो हमें 90 माइनस थीटा नहीं थिले tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोन हबो एबी बाई बीपी हबो पी बाई बी एबी बाई बीपी बीपी रो दैर्घ्य हमहु जणा अछि कि नहीं कुह tan 90 माइनस थीटा होची cot थीटा इक्वल टू एबी तो हमकु जणा नहीं दैर्घ्य जणा नहीं बीपी हमकु जणा अछि 20 ता cot थीटा इक्वल टू एबी बाई 20 वर्तमान देखो त्रिभुज सीडीपी रे त्रिभुज सीडीपी एपट त्रिभुजटा सीडीपी रे सेमिति एटा होची थीटा एटा होची 90 माइनस थीटा तमे एपट उल्टे भी पारियो उल्टेले भी किछ असुविधा नहीं tan थीटा इक्वल टू CD by PD implies that tan theta CD tan theta को tan theta रख tan theta को हम किसी परिवर्तन करि परियानी CD हमकु जणा अछि 2AB CD कोन जणा अछि 2AB by PD केते जणा अछि PD हमकु जणा अछि 20 एटी कैंसिल करिवो कैंसिल हेले केते हबो 10 आउ केवल रहिबो केते रहिबो 10 रहिबो वर्तमान हमें एटा इक्वेशन आई नबा एटा को इक्वेशन सेकंड आई नबा इक्वेशन फर्स्ट आई वो सेकंड आई को गुणन कले कौन हम लेफ्ट साइड से गुण जीवो cot थीटा इनटू tan थीटा केते 1 इक्वल टू सेपटे एबी बाई 20 इनटू एटा जीवो एबी बाई 10 इंप्लाई दैट एबी स्क्वायर ऊपर एबी स्क्वायर बाई 200 तळे हबो 200 सेपटे जाई गुणी जीवो हेई जीवो 200 के 200 इंप्लाई दैट एबी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 एबी इक्वल टू कोन स्क्वायर रूट ऑफ 200 imply that AB equal to 10 root 2 AB equal to 10 root 2 CD equal to केते CD हला 2AB CD रो दैर्घ्य AB दैर्घ्य रो 2 गुण तेनु 2 into 10 root 2 equal to 20 root 2 मीटर अतएव स्तंभ द्वयर उच्चता 10 root 2 और 20 root 2 मीटर बुझी पारलो पिला माने देखो 10 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि 10 नंबर क्वेश्चन देइछि गोटिए स्तंभर शीर्षरु गोटिए गछर शीर्षरु भूमि उपरे थिबा गोटे वस्तुर कौणिक अवनतिर परिमाण 60 थिला सेही गछर शीर्षरु 1.5 मीटर तळु ओल्हाई आसिले उक्त वस्तुरे कौणिक अवनतिर परिमाण 30 डिग्री हेले गछर उच्चता निरूपण कर प्रथमे आमे करिबा चित्र न कले किछि बुझा पड़िबनी देखो गछ मनकर अछि एबी एबी होउची गछर शीर्षरु भूमि उपरे गोटे बिंदु अछि जोडा कि जार कि कौणिक अवनति 60 मनकर एटा तो गछ हेले एटा भूमि हेतिबो एटा गछ भूमि उपरे लंब भाव रे छिड़ा हेतिबो भूमि उपरे गोटे बिंदु अछि कोन एटी मनकर गोटे बिंदु अछि पी नै नियो तार कौणिक अवनति केते थिला कौणिक अवनति उपरे गोटे समांतर करी भूमि सा रेखा करी मापिबा कौणिक अवनति थिला 60 डिग्री किंतु जते बेले जणे व्यक्ति कोन गछर शीर्षरु किछि बाट तळु खसी आसे मनकर x नामक बिंदु पाखु पळे आसियो 1.5 मीटर तळु खसी आसियो x होउची 1.5 मीटर ताहले समान बिंदुर कौणिक अवनतिर परिमाण केते हबो समान बिंदुर कौणिक अवनतिर परिमाण ह्रास पाइबो ना वृद्धि पाइबो ह्रास पाइकी हबो 30 डिग्री देइछि एबे ए सब बिंदु मु नामकरण कर देइछि वर्तमान देखो मु केमिति लेखुछि हेले 30 गछर उच्चता निर्णय करियाको अछि तने हम जोडा निर्णय करियाको अछि सेटा को लेट नै नबा लेट गछर उच्चता
AB गछर उच्चता केते AB एटा को तुम x दे दियो एटा को y दे दियो एटा को x दे दियो एट गोटे बिंदु y नै नियो देखो x ए p कोण केते x ए p कोण 60 डिग्री ए जो x ए p कोण अछि ए पी बी संगे समान हो कि नहीं ए पी बी कोण इक्वल टू 60 डिग्री वो एठी देखो y एठी मु दीटा x देदेल ना एठी x तो ऑलरेडी मु देइची एठी x को एटा को m कर दवा एटा को m कर दवा तले m ए p कोण होबो एटा m ए p कोण इक्वल टू ए पी बी कोण इक्वल टू 60 डिग्री वो y x p कोण सेमिति देखो y x p कोण हमकु दिया जाइछि केते 30 डिग्री एठी x p b कोण एक्स पी बी कोण इक्वल टू मध्य 30 डिग्री हम कारण एकांतर कोण देख ये अच्छी 30 ये 30 अच्छी जेड भली जिते फॉर्मेशन आसो से कोण कोण कॉपी हो एकांतर कोण आम कहती ये देख ये समांतर अच्छी एटा छेदक कोण कॉपी हम एठी देख गोटे जेड होची एमती ऊपर गोटे बड़टे होची गोटे तले एमती होची देख पुणी गोटे तले जेड होची माने एकांतर कोण हम आम बर्तमान कोण लिखिदेले आउ कोण दि जाइए देखिया ये गचरु शीर्षरु 1.5 मीटर तलू को ओह्लाई आसिले माने एक्स टा हूँ 1.5 मीटर है एक्स इक्वल टू लिखिदेवा एठारे एक्स इक्वल टू 1.5 मीटर देख मु केमिति करूची बर्तमान मु नौची ए बी पी त्रिभुज त्रिभुज ए बी पी रे त्रिभुज ए बी पी रे पी कोण ये जो पी कोण अच्छी सेटा केते 60 डिग्री ताले मु tan 60 नेबी tan 60 इक्वल टू एफ बी बाई बीपी tan 60 होची √3 इक्वल टू एफ बी बाई बीपी एफ बी केते अच्छी जणा नाही एफ बी जगह एफ बी लिखि दबा एफ बी को हम एमती ब्रेक करी लिखि दबा x प्लस एक्स बी बाई बीपी लिखि दबा केते बीपी हमको जणा नाही बीपी को बीपी लिखि दबा बुझिपारलो बीपी को कौन लिखिदबा बीपी लिखिदबा बर्तमान इम्प्लाई दैट देख बीपी इक्वल टू केते हैला x प्लस एक्स बी बाई √3 हैला कि नहीं बीपी को सेपट को नौची √3 को एपट को आणुची बर्तमान पुणी आम नवा त्रिभुज एक्स बी पी रे त्रिभुज एक्स बी पी रे एक्स बी पी रे आम नवा केते tan 30 नवा कारण एठी ये जो छोट कोणटा 30 डिग्री ये कोणटा कॉपी होईची 30 डिग्री tan 30 इक्वल टू एक्स बी बाई बीपी केते हबो एक्स बी बाई बीपी tan 30 केते 1 बाई √3 इक्वल टू एक्स बी मान जणा नाही बीपी मान भी जणा नाही देखो बीपी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो वज्र गुणन बीपी आसी जीवो केते √3 इनटू एक्स बी तमे यदि एटा को सेकंड आई दियो आ पूर्वटा को फर्स्ट आई दियो इक्वेशन एटा को देखो दीटारे बीपी लेफ्ट साइड रे अछि बीपी रो मान या संगरे भी समान आ बीपी रो मान या संगरे भी समान √3 एक्स बी संगरे भी समान ता संगरे भी समान तने फर्स्ट आई आ सेकंड आई फर्स्ट आई वो सेकंड आई रु स्पष्ट जे बीपी को बाहर कर दियो बीपी को बाहर कर देकी लिखि दियो √3 एक्स बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बी बाई √3 आसीबो एठी √3 आसीबो इम्प्लाई दैट √3 गुणी देले 3 एक्स बी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बी सेपटे नहीं फेडी दबा केते हबो 2 एक्स बी इक्वल टू एक्स 2 एक्स बी इक्वल टू एक्स रो मूल्य मु जणा अछि केते 1.5 मीटर एक्स रो मूल्य देइथिला मु दत्त थिला तेनु एक्स बी इक्वल टू केते हला एक्स बी इक्वल टू 1.5 बाई 2 हला देखो ए बी होची एक्स बी प्लस चित्र देखि दियो ए बी इक्वल टू एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी देइची तुमको केते 1.5 बाई 2 प्लस एक्स देइची ऑलरेडी 1.5 एटा हम निर्णय कले एक्स बी टा निर्णय कले इक्वल टू देखो मु कर दउची एठी लॉस को 2 नै होची 2 को नै के आ संगे गुण 1.5 संगे 3 हबो एठी ऊपर किछि गुणीबार नै 1.5 प्लस 3 इक्वल टू 4.5 बाई 2 इक्वल टू 2.25 मीटर अतएव
କ'ଣ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 2.25 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ ଓ ପାଦଦେଶର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଓ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର, ମନେକର ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି এবি, ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ 10 ମିଟର। ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ଏକା ତାର ଭୂମି ସହିତ ଏକା ଲେବୁଲରେ ସେ ଅଛି, ଏକା ସମତଳରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ବି ଏଠି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ମନେକର ସିଡି। ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷର ଉନ୍ନତି ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ପକେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଅବନତି ହଉଛି ମନ୍ଦିର ପାଦ ଦେଶର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷରୁ କେତେ ନା ଅବନତି ହଉଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ନିରୂପଣ କର। ଏଇଟାକୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦବା। ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା এবি ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ମିଟର। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ତମର କ'ଣ? ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ନେଇଯାଅ, ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସିଡି। ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, এবি ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ? এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି। এবି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ପିଡି ବି ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ମିଟର। ଠିକ ଅଛି। এবି ଯାହା ଦେଖ ପିଡି ସେଇଆ। ଏକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହବ ଏପିଡିବିଟା। ତେଣୁ এবି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି, ଏଟା ବି 10 ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିଡି ରେ ଦେଖିବି, ତ୍ରିଭୁଜ କୋଉଥିରେ ଦେଖିବି? ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିଡି ରେ tan 30 କେତେ ହବ? tan 30 ହଉଛି ପି ବାଇ ବି। ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଭଳି ଉଲ୍ଟା ଭାବରେ ଅଛି। ଏଟା 30, ତାହେଲେ ଏଟା କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହଉଛି ପି, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ହଉଛି ବି। ତୁମକୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏଟା ବି ତ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ବଡଟା ସେଟା ବୃହତ୍ତମଟା କର୍ଣ୍ଣ। ସମକୋଣ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ, 30 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିଡି ବାଇ କେତେ? ଏପି। ପିଡି ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କେତେ? 10। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି କରିକି ଲେଖିଦବା। tan 30 1/√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ବାଇ ଏପି ହଉଛି କେତେ? ଜଣା ନାହିଁ, ଏପି ବାହାରିବ। ଏପି ବାହାରିଲା କେତେ? 10√3। 10√3 କୁ ନେଇକି ଯିବ ଆଗକୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ √3 ର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ଏବେଠାରୁ କାଲକୁଲେସନରେ ତମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ସିପିଏ ରେ ସେମିତି ନିଅ tan 45 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିପି ବାଇ ଏପି ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ tan 45 ହଉଛି 1, ସିପି ହଉଛି କେତେ? ସିପି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏପି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଯାଇଛି 10√3। ତାହେଲେ ସିପି ହେଲା କେତେ? ସିପି ହଉଛି 10√3। ସିପି ବାହାରିଲା। ସିପି ଦେଖ, ସିପିରେ ଯଦି ପିଡି କୁ ମିଶେଇ ଦେବି, ତାହେଲେ ସିଡି ହବ, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲେଖିବି ସିପି ପ୍ଲସ୍ ପିଡି। ସିପି ପ୍ଲସ୍ ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ପ୍ଲସ୍ 10√3। 10 ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଜଣା ଥିଲା କୋଉଟା? ପିଡିଟା। ପିଡି 10 ଜଣା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିପି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଶେଇଦବା, ସିପି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସିଡି ବାହାରି ପଡିବ। 10 କମନ ନେଲେ 10 କମନ ଗଲେ √3 ପ୍ଲସ୍ 1 ରହିଯିବ, 1 ପ୍ଲସ୍ √3। √3 ର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦବ 1.732 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ଗୁଣନ 2.732। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦଶମିକ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, 27.32 ମିଟର। କ'ଣ? 27.32 ମିଟର ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା। ଅତଏବ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିଦବ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 27.32 ମିଟର। ଦେଖ, ଏବେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 12 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଓ ଏହାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରର ଝରକାରେ ଏକ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ 12 ମିଟର ପ୍ରସ୍ତର ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରଟେ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଘରର ଝରକା ଅଛି। ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କ'ଣ? କୋଠା ଘରଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଘର, ମାନେ ତାର କୋଠା ଘରଟା ମନେକର এবି,
এবি ର ଶୀର୍ଷରୁ ନେଇକି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରଟା ଏ ଘରର ଝରକା ସିଡି ଘରର ଝରକା ସାଙ୍ଗରେ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କୋଠା ଘରର ପାଦଦେଶରେ ଝରକାର କୌଣିକ ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ 30। ଏଇଠି ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। କୋଠା ଘରର ପାଦଦେଶରେ ଝରକା ହେଲା ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଛି, କୌଣିକ ଉନ୍ନତି 30। ଏଟା ହେଲା ସମକୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମେ ଲମ୍ବ ପକେଇଦବ। କଣ କରିଦବ? ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିଦବ। ସପୋଜ ଏଇଟା ପି ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ, ରାସ୍ତାର ଓସାର ବିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ମିଟର? 12 ମିଟର। 12 ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖ এবି ଓ ସିଡି ଯଥାକ୍ରମେ କୋଠା ଘର ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା। କୋଠା ଘର ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା। କୋଠା ଘର ଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚତା। ଦେଖ, ଏପଟେ এবି ଅଛି ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସିଡି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଏସିବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସିବିଡି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ। କୋଠା ଘରଟା ଝରକା ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ସମକୋଣ କରୁଛି, ଏବଂ କୋଠା ଘରର ଯୋଉ ପାଦ ଅଛି ସେ ଝରକା ସାଙ୍ଗରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କୌଣିକ ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା 30 ଜାଣିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ସିବିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବି, ସିବିଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ସିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି? ସିଡି ମତେ ଜଣାନାହିଁ, ମତେ କଣ ଜଣା ଅଛି? 12 ମିଟର କେବଳ ଏଇଟା ଜଣା ଅଛି। 12 ମିଟର ବିଡି ଜଣା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବି ଆରାମସେ। ସିଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଠି ୟୁଜ କରିବି ସିଡି କୁ, ପିବି ବଦଳରେ ସିଡି କୁ ୟୁଜ କରିବି, କରିକି ପିସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବି। ପିସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କୋଠାର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଥରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଖ 30 ହେଲା, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, କାରଣ ଏଠି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ନା ନାଇଁ? ଏଠି 30 ହେଲେ ଏଠି 30 ହବ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଯଦି 30 ଏଇଠି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ ହେଇଯିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା ସିବିଡି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଏଇଟା ସିବିଡି ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଦବା, ଏଇଠି ଲେଖିଦବା ଓ ସିବିଡି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସିବି କୋଣ। ପିସିବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଲେଖିଦବା ଏମିତି ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଏକାନ୍ତର କୋଣ କେମିତି ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପିସିବି 30 ହେଇଗଲା, ଦେଖ ପୁରା କୋଣଟା ସମକୋଣ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପିସିବି ଏତିକି 30 ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଉପରକୁ ରହିଲା କେତେ? 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଲା। ଏସିବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କୋଠାଘରର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। କୋଠାଘର ମାନେ এবି କୋଠାଘର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉ କୋଠାଘରରେ ଝରକା ଅଛି ସିଡି କୋଠାଘର କଥା କୁହାଯାଉନି, এবି କୋଠାଘର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏସିବି ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏସିବି ରେ, ଏସିବି ନେଇଗଲି ଭୁଲରେ, ମୁଁ ଏସିବି ନେବିନି, ଏସିପି ନେବି, ପୁଣି ପିସିବି ନେବି। ଏସିପି ରେ tan 60 କେତେ ହବ? tan 60, ସରି ଏଟା ନେଲେ ହବନି, ପ୍ରଥମେ ଏଟା ନବାନି। ତ୍ରିଭୁଜ ପିବିସି ନେଇଯିବା। ପିବିସି ରେ ଏଟା ତ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ନେବି tan 30। tan 30 ନେଲେ କେତେ ହବ? ପିବି ବାଇ ବିସି ହବ। ପିବି ବାଇ ବିସି ହବ। ପିବି ବାଇ ପିସି ହବ, ସରି ବିସି ଲେଖିଦେଲି ନା, ପିସି ହବ। ପିବି ବାଇ ପିସି। ପିସି ଯିଏ ବିଡି ସିଏ। ଏଇଠି ତମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅ ପିସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12 ମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ? ପିସି ଯିଏ କିଏ ସିଏ? ପିସି। ଦେଖ ପିସି ବିଡି ଏକା କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ tan 30 ବଦଳରେ ମୁଁ ଲେଖିବି 1/√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିବି ବାଇ ପିସି ଜାଗାରେ ଲେଖିବି 12, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ପିବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12/√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4√3 ହବ। ଏ 12 କୁ ସେପଟିକି ନେଇଯିବ, 12/√3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4√3 ମିଟର ହବ। କୋଉଟା ହେଲା? ପିବି ହେଲା। ଆମକୁ କଣ ଜଣା ପଡିଗଲା? ମୁଁ ଜଣାଥିଲା ବିଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିବି ଜଣା ପଡିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବା ଏପିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ନବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏପିସି ରେ tan 60, tan 60 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହବ କୁହ? tan 60 ମୁଁ ନେଇଛି ଏପିସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟି ନେଇଛି ଏପିସି ତ୍ରିଭୁଜ। tan 60 ଏପି ବାଇ ପିସି। ଏପି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏପି ବାଇ ପିସି ଜଣା ଅଛି।
पीसी केते जना अछि को tan 60 है √3 एपी हमको जना नहीं पीसी जना अछि 12 पीसी जहाँ बीसी से 12 मीटर देखो मैं तो चित्र देखौची पीसी जहाँ बीडी से बीडी है दीटा कोठार मध्य दूरता 12 मीटर एटा पीसी भी 12 मीटर तेणु आमको जना पड़गला एबे देखिबा कोडा बाहरिबो एपी इक्वल टू 12 √3 12 √3 मीटर देखो मु जदी एपी रे पीबी मिसई देबी ताले कोन बाहरिबो एबी बाहरिबो ताले एबी इक्वल टू एपी प्लस पीबी इक्वल टू 12 √3 एपी हमर केते आस्तिला एपी तो 12 √3 सेटा पीबी केते आस्तिला पीबी आस्तिला 4 √3 12 √3 प्लस 4 √3 इक्वल टू 16 √3 12 4 16 16 गुणन √3 जगह पकई दबा 1.732 गुणी देले हमर कोन बाहर जिवो कोठार उच्चता बाहर जिवो 16 दुने 32 16 3 48 25 51 केते आसीबो मु देखि दे तापर गुणी के देखिबा भी 12 नंबर होउची 27.71 मीटर 27.71 मीटर हम बही रे आंसर देछि मु गुणी के चेक कर दउची एटी 1732 गुणन 16 16 दुना 32 रु 2 नेला 3 16 3 48 51 लोक नेला 5 16 7 112 112 5 117 11 गला 16 16 11 केते 27.712 ठीक अच्छी पूरा परफेक्ट 27.712 आसुची तुम बही रे आंसर देछि 27.71 माने दशमिक पर से जो दुईटा को छाड़ी देछि तमे गुणी के भी करि परिबो बुझी पारलो एबे हम अतएव देख लिखि दबो कोठार रो उच्चता 27.71 मीटर अतएव कोठार रो उच्चता 27.71 मीटर एबे पिला माने देखो 13 नंबर क्वेश्चन कोन देछि जणे लोक गोटे नदी कूल रे छिड़ा होई देखिला जे नदीर अपर पार्श्वस्थ भूमि रे थिबा गोटे दुर्गर कौणिक उन्नतिर परिमाण 60 डिग्री दुर्ग सहित एक सरल रेखार 60 मीटर पछकू घुंची आसी देखिला जे उक्त कौणिक उन्नतिर परिमाण 45 डिग्री है नदीर प्रस्थ निर्णय कर देख मनकर एटा तुम नदी एटा नदी नदीर प्रस्थ थी गोटे यहाँ हूँ मनकर नदीर प्रस्थ एटा नदीर प्रस्थ नदीर गोटे पार्श्वर गोटे लोकटे छिड़ा मनकर एटा एटी छिड़ा लोकटा ए पार्श्वर लोकटा ए पार्श्वर छिड़ा और बी पार्श्वर दुर्गटा अच्छी दुर्गटा कौटी अच्छी बी पार्श्वर अच्छी मु नदी को लिभे दूची आमर खाली तार प्रस्थ निर्णय करार अच्छी प्रस्थ दरकार अच्छी देख एटा दुर्ग मनकर दुर्ग होची बीडी दुर्ग होची कौन दुर्गर उच्चता बीडी से नदीर गोटे पार्श्वर रहीकि ए पार्श्वर रहीकि देखिला दुर्गर कौणिक उन्नतिर परिमाण 45 डिग्री है किंतु जितेबाला से दुर्ग ठारू सरल रेखार पछकू घुंची आसला 60 मीटर पछकू घुंची आसला आ गोटे बिंदु रे पहुंचला सेठू कौणिक उन्नति दुर्गर है केते दुर्गर कौणिक उन्नति है केते 45 डिग्री अच्छा 60 थिला एटा 60 थिला एटा 45 है मनकर ये जो बिंदुटा अच्छी यहाँ आम धरनवा पी बिंदु कि बिंदु धरनवा पी बिंदु धरनवा तो लिखिबो केमिति दुर्गर उच्चता मनकर आमको दिया जाइनि दुर्गर उच्चता लेट दुर्गर उच्चता बीडी बीडी इक्वल टू तो दिया तो जाइनि दुर्गर उच्चता आम खाली बीडी लिखिबा इक्वल टू बीडी तापरे नदीर प्रस्थ नदीर प्रस्थ एबी कौन नवा नदीर प्रस्थ एबी नवा देख डीएबी कोण इक्वल टू 60 डिग्री डीएबी कोण 60 डिग्री त्रिभुज ए बी डी रे देख यहाँ अच्छी समकोण ए बी डी छोट त्रिभुजटा से बी कोण समकोण तेणु tan 60 केते हबो tan 60 इक्वल टू हबो P बाई बी अर्थ होची P होची एठी BD बाई B होची AB बुझी पारछो एबे देखो tan 60 बदल रे आमे √3 पकई परिया tan 60 बदल रे कोन पकई परिया √3 BD तो हमको मान जना नाही AB मान मध्य जना नाही सेमिति लिखि दबा BD इक्वल टू ताले हला √3 AB पुणी देखो
हमको जना अछि DPB कोण DPB कोण पुनश्च ये लिखिदब पुनश्च DPB कोण इक्वल टू 45 डिग्री जेतेबेले से पछू घुंची आसिला सेतेबेले दुर्गर कौणिक उन्नति कमिगला ह्रास पाइला 45 डिग्री हेगला आमे सेटा लिखिले DPB कोण 45 डिग्री त्रिभुज DBP रे पुणी एबे करबा त्रिभुज DBP रे tan 45 डिग्री इक्वल टू केते हबो tan 45 हबो DB बाय PB tan 45 रो मूल्य केते 1 इक्वल टू DB हमको मान जणा नहीं DB न लिखि BD लिखिबा हेटी भी BD लिखिथिले एठी BD लिखिबा BD मान हमको जणा नहीं BD होची दुर्गर उच्चता PB रो मान भी हमको जणा नहीं PB रो मान मध्ये हमको कोन जणा नहीं तनो हम PB लिखिबा तापर देखो ताले BD इक्वल टू केते हैला PB संगरे 1 गुणी जीवो 1 संगरे PB गुणी जीवो PB हबो PB देखो एठी PB टा तमरो कहार दैर्घ्यर समष्टि सह समान PA आउ AB रो दैर्घ्य संगरे PB दैर्घ्य समान ताले हम लिख दवा PA प्लस AB ताले इंप्लाई दैट BD इक्वल टू PA प्लस कोन थिला PA प्लस AB एटा को तमे सेकंड आई दे दियो आउ एई इक्वेशन टा को फर्स्ट आई दियो कोडा को एई इक्वेशन टा को फर्स्ट आई दियो देखो इक्वेशन दिटा को कंपेयर करो BD इक्वल टू √3AB एठी BD इक्वल टू PA प्लस AB लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अछि ताना हम लिखिया आई वो सेकंड आई रु स्पष्ट जे इक्वेशन आई वो सेकंड आई लिखि परियो भी तमे स्पष्ट जे तमरो √3AB इक्वल टू PA प्लस AB वर्तमान AB को सेपट को नियो AB को सेपट को नेले हबो √3AB माइनस AB इक्वल टू PA बदल रे आमे लिखिबा केते PA बदल रे लिखिबा 60 PA बदल रे 60 काहे कि लिखिबा कारण एठी देखो PA A रु जेतेबेले से P पर्यंत पछो घुंचिला 60 मीटर पछो घुंचिला बोली दिया हैछि क्वेश्चन ले तेणु आमे PA बदल रे 60 पकेइबा 60 पकेइला परे AB को कॉमन नै जिबा लेफ्ट हैंड साइड रे √3 - 1 आसीबो √3 - 1 आसिले हमें कोन करिबा से √3 - 1 को सेपट को बाहर कर दबा AB रो दैर्घ्य बाहर जिवो AB इक्वल टू 60 बाई √3 - 1 AB टा होची हमर नदी रो प्रस्थ मु फास्ट रो लिखि देइथिली ऊपर तळे कोन करिबा √3 + 1 गुणी दबा हर को परिमेय करिया पई √3 + 1 गुणी दबा गुणी देले हबो केते 60 √3 + 1 बाई 3 - 1 केते 2 इक्वल टू 30 √3 + 1 √3 + 1 तमरो केते हबो 1.732 + 1 √3 रो मूल्य 1.732 + 1 केते हबो 2.732 गुटे शून्य तमरो कोन करिवो दशमिक आगु नै जिवो 27.32 गुणन 3 81.96 81.96 मीटर 81.96 मीटर कोन AB बाहरिला AB टा कोन एठी तमे चित्र रे देखो AB होउची नदी रो प्रस्थ नदी मु लिभे देथिली एठी आरंभ करथिली नदी रो प्रस्थ AB इक्वल टू केते 81.96 मीटर अतएव देकी तमे लिखि दबो अतएव नदी रो प्रस्थ 81.96 मीटर बुझी पारला बे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि दुईटी स्तंभ परस्पर ठारू 12 मीटर दूर रे एक समतल रे अवस्थित गोटिकर उच्चता अन्यटीर 2 गुण स्तंभ द्वयर पाद बिंदु को जोग करथुवा रेखाखंडर मध्य बिंदु देखिले स्तंभ द्वयर शीर्ष द्वयर कौणिक उन्नति परस्पर अनुपूरक हुए स्तंभ द्वयर उच्चता निर्णय कर ए भली गुटे क्वेश्चन हमें पूर्व भी करि सारचंती देखो मन कर AB होउची गुटे स्तंभ एवं CD अन्य एक स्तंभ उभय एक समतल रे अवस्थित इनक भितर दूरता होउची 12 मीटर ता माने BD होउची 12 मीटर देखो आउ गोटे कथा देइछि AB रो 2 गुण दैर्घ्य बा 2 गुण उच्चता विशिष्ट किए CD गोटिया अन्यटर 2 गुण तापरे आउ कोन दिया जाइछि इनक भितर जो सरल रेखा अछि BD एंकर BD रो मध्य बिंदु को
ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରୁ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ପରସ୍ପର ଅନୁପୂରକ ହବ। ଟିକେ ଚିତ୍ର ଏରର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ। ଏଇଟା ମନେକର ପି ବିନ୍ଦୁ, ବିଡି ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ପି ରୁ ଉଭୟର ଶୀର୍ଷର କୌଣିକ ଉନ୍ନତି ତମର କଣ ହବ? ପରିପୂରକ ହବ। ତାମାନେ ଏପଟେ ଯଦି ଥିଟା ହବ ତାହେଲେ ଏପଟେ 90 ମାଇନସ ଥିଟା ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ଲେଟ स्तंभ द्वय AB ଓ CD, AB ଓ CD, स्तंभ द्वय AB ଓ CD ଲେଖନି, स्तंभ द्वयर उच्चता लिखिदियो, ଭଲ ହବ। ଉଚ୍ଚତା AB ଓ CD, AB ଓ CD, AB CD equal to 2AB, according to question CD equal to 2AB, CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବ, AB equal to 2CD ନେଇକି ବି କରିପାରିବ, ଏଟାକୁ ବଡ଼ ସେଟାକୁ ଛୋଟ କରିକି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତାପରେ स्तंभ ଦ୍ୱୟର ପାଦ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା BD କଣ ଲେଖିବ? ପାଦ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା BD equal to କେତେ? 12 ମିଟର। BD equal to 12 ମିଟର। BD ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେତେ? ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କିଏ? P, BD ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ P, that implies ଆମେ ଲେଖିଦବା କଣ? BP equal to PD equal to 6 ମିଟର। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 12, BP ଆଉ PD ସମାନ ହେଲେ ଇଏ 6 ଏ 6 ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଏ ଦିଟା କୋଣ ଯେହେତୁ ଅନୁପ୍ରଗ ଦେଇଛି, ମନେ କରି ନବା ଲେଟ APB କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଥିଟା ଓ CPD କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 90 ମାଇନସ ଥିଟା। ଦିଟା ଯାକ ଅନୁପ୍ରଗ, ମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି 90 ହେବେ। ଗୋଟେ ଯଦି 30 ଆଉ ଗୋଟେ 90 ମାଇନସ 30, ସେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଥିଟା ଆଉ ଗୋଟେ 90 ମାଇନସ ଥିଟା, ଅନୁପ୍ରଗ ହେବେ ଯେମିତି ଆମେ ଲେଟ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ମୁଁ ଲେଖିବି, ତ୍ରିଭୁଜ ABD ରେ tan ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିବି, tan ଥିଟା, ପୁଣି CPD ରେ ଲେଖିବି tan ଥିଟା। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ABP ରେ, ସରି ମୁଁ D କହିଦେଇଥିଲି, ତ୍ରିଭୁଜ ABP ରେ tan ଥିଟା କେତେ ହବ? tan ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି, tan ଥିଟା ହବ AB ବାଇ PB। କଣ ହବ? AB ବାଇ PB, AB ବାଇ PB imply that tan ଥିଟା କୁ tan ଥିଟା ରହିବାକୁ ଦିଅ, AB ବଦଳରେ ତମେ ଲେଖ, AB ବଦଳରେ କିଛି ଲେଖିବନି, AB ଥାଉ, PB ବଦଳରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ? 6। PB ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6। ତାହେଲେ tan ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି ହେଲା, ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ I ଦିଅ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ CDP ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ CDP ରେ ଦେଖ CDP, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ CDP, ତ୍ରିଭୁଜ CDP ରେ tan 90 ମାଇନସ ଥିଟା ନବ, କାରଣ ଏଇ କୋଣଟା ହଉଛି 90 ମାଇନସ ଥିଟା। tan 90 ମାଇନସ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD ବାଇ CP ହବ। tan 90 ମାଇନସ ଥିଟା କଣ ହବ? CD ବାଇ DP ହବ, ସରି DP ହବ, CP ନୁହଁ, CD ବାଇ DP। tan 90 ମାଇନସ ଥିଟା ଆମକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି? cot ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ CD କୁ ଆମେ ଲିଖିଦବା 2AB, CD କୁ ଲିଖିଦବା 2AB, CD ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ, AB ସ୍ତମ୍ଭର 2 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ, DP ହଉଛି 6 ମିଟର। ଏବେ ଏଟାକୁ ଇକ୍ୱେସନ ସେକେଣ୍ଡ I ଦବା। ଇକ୍ୱେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ I ଓ ସେକେଣ୍ଡ I କୁ ଗୁଣନ କଲେ କଣ ମିଳିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ I ଇକ୍ୱେସନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ I କୁ ଗୁଣନ କରିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ସାଙ୍ଗରେ, ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ କୁ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ସାଙ୍ଗରେ। tan ଥିଟା ଇንଟୁ cot ଥିଟା ଆସିବ, କଣ ଆସିବ? tan ଥିଟା ଇନ୍ଟୁ cot ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ AB ବାଇ 6 ଇନ୍ଟୁ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି, tan ଥିଟା ଇନ୍ଟୁ cot ଥିଟା ତ 1 ହେଇଯିବ, AB ସ୍କ୍ୱାର ଉପରେ ଆସିଯିବ, 2 କୁ 6 ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ, 3 ରହିବ, 3 6 3 18 ହେଇଗଲା, 18 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1, imply that AB square equal to 18, ତାହେଲେ AB equal to square root of 18 equal to 3 root 2। ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା AB ବାହାରିଗଲା ଆମର, AB ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଗଲା। CD କେତେ ହବ ତାହେଲେ କୁହ? CD ହବ AB ସ୍ତମ୍ଭ ଉଚ୍ଚତାର 2 ଗୁଣ।
CD इक्वल टू 2 गुणन 3√2 इक्वल टू 6√2। अतएव स्तंभद्वयर उच्चता यथाक्रमे 3√2 और 6√2 लिखिपर। तुम भल भाव लिखिदेव। मुझे केवल 3√2 6√2 लिखिदेली, स्पेस ना। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। देख 15 नंबर क्वेश्चन कौन देइछि, गोटे दुर्गर पाददेश सह एक सरल रेखार दुईटी बिंदु दुर्गर शीर्ष भागर कौणिक उन्नतिर परिमाण यथाक्रमे 30 और 45 डिग्री। गोटे दुर्ग अच्छी, एटा मनकर दुर्ग, एटा मनकर दुर्ग एबी नहीं नवा दुर्गर ना। दुर्गर उच्चता हूँ एबी, दुर्गर पाददेश बी रु एक सरल रेखार दुईटी बिंदु अच्छी, मनकर ये गोटे बिंदु और ये गोटे बिंदु, एटा मनकर सी, एटा मनकर डी। तुम कौन भी बिंदु नहीं पार। दुर्गर उच्चता 30 मीटर, तमें एबी इक्वल टू 30। बिंदु तो मध्य व्यवधान केते आउ थे पड़ुछि। दुर्गर पाददेश एक सरल रेखार दुईटी बिंदु दुर्ग शीर्ष भागर कौणिक उन्नतिर परिमाण 30 और 45। माने डी बिंदु देखिले 30 हम, सी रु देखिले 45 हम। कारण देख डी बिंदु जिते आम देखा दूर देखुं ये छोट कोणटे हम, एटा 30, ये बड़ कोण हम 45। बुझिपार एबे कौन लिखा, लेट नबानी दुर्गर उच्चता, दुर्गर उच्चता लेट केते नब जो दे नथिबो। दुर्गर उच्चता एबी इक्वल टू देइछि हमर 30 मीटर। तापरे आउ कोण दिया जाइछि, ए सी बी कोण इक्वल टू 45 डिग्री और ए डी बी कोण इक्वल टू 30 डिग्री। बुझिपार। एबे देख त्रिभुज एसीबी रे, त्रिभुज एसीबी रे tan 45, ये छोट त्रिभुजटा tan 45 आम तादेरे नबा। tan 45 ये त्रिभुजटा देख, ये त्रिभुजटा छोट त्रिभुजटा tan 45 इक्वल टू पी बाई बी। पी हूँ एफ बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। इम्प्लाई दैट tan 45 बदल में आम 1 पकईदबा, बी सी आमको जना ना। ए बी इक्वल टू tan 45 बदल में 1 पकईले बी सी जाकि गुणीज सेपटे बी सी हो। एटा को इक्वेशन आई दे दियो। तापर पुणी त्रिभुज ए बी डी रे, त्रिभुज ए बी डी रे बड़ त्रिभुजटा रे tan 30 आम नबा। tan 30 इक्वल टू ए बी उच्चता ए बी बाई बी डी। इम्प्लाई दैट tan 30 होची 1/√3 ए बी 30 मीटर बाई बी डी केते। बी डी को आम ब्रेक करके लिखिदबा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। इम्प्लाई दैट देख वज्र गुणन करदबा बी सी प्लस सी डी। टिके एरर ये देख ए बी बदल रे तुम ए बी बदल तो 30 पकई पार। ए आमको मान जना अच्छी, तेणु आम ये आमर आई दबा दरकार नहीं। बी सी बाहर 30, बी सी बाहर के 30 मीटर। एटा छाड़ी दियो। एबे देख ये वज्र गुणन कर, वज्र गुणन कले हम बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 30√3 बी सी प्लस सी डी। आमको बी सी जना अच्छी, बी सी केते जना अच्छी, बी सी जना अच्छी आमको 30 मीटर। तेणु सी डी इक्वल टू हम के 30√3। सेपड़ को बी सी मान सेपड़ को पलैब -30 केते हैला 30√3 -30, 30 कमन √3 -1, √3 -1 केते 1.732 -1 तमाने 0.732। 30 इक्वल टू 30 गुणन 0.732। देखो मु आउ थे कर 1.732 रु 1 माइनस कले केते हबो 0.732 इक्वल टू देख 0 गोटे डेसिमल आगु नहीं 10 को 7.32 इंटू 3 इक्वल टू आसीबो केते 7×21 दशमिक केते आसीबो 96 21.96 मीटर। कौन हम सी आउ डी मध्य व्यवधान बिंदु द्वय मध्य बिंदु दीटा आमर सी डी, बिंदु दीटा कौन सी डी। ये तुम आगे लिखिपर लेट बिंदु द्वय सी ओ डी, बिंदु द्वय सी ओ डी।
न लिखिले भी चलिबो, किछि दरकार नहीं। अतएव बिंदु द्वय मध्य व्यवधान कौन? बिंदु द्वय मध्य व्यवधान केते लिखिबो 30√3 30√3 मीटर। बुझी पारछो पिला माने? एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो 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 15 नंबर हेलो 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 21.96 मीटर। 21.96 मीटर। बुझिपाल पिला माने? एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। हेलो 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 20.78। हेलो 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 देखो पिला माने 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन। गोटे कोठार उच्चता 12 मीटर। कोठार शीर्षरू एक समतल अवस्थित एक स्तंभर शीर्ष और पाददेशर कौणिक उन्नति और अवनतिर परिमाण यथाक्रमे 60 डिग्री और 30 डिग्री। स्तंभर उच्चता और कोठा ठारू स्तंभर दूरता निरूपण कर। देखो यहाँ हूँ कोठा 12 मीटर उच्चता विशिष्ट मनकर एबी। कोठा हूँ एबी। कोठा भूमि उपरे छिड़ा होती समकोण रे। ये समकोण अच्छी एक समतल अवस्थित एक स्तंभर शीर्ष। ये गोटे स्तंभ अच्छी जोटा कि कोठा ठारू अधिक उच्च, कारण कोठार शीर्ष रु अवनति भी देइछि उन्नति भी देइछि। उन्नति माने ऊपर को देखा जिवो, अवनति माने तळ को देखा जिवो। स्तंभर शीर्षर उन्नति होउछि केते? स्तंभर शीर्षर एटा स्तंभ मानकर सीडी। स्तंभर शीर्षर उन्नति होउछि 60 डिग्री एवं स्तंभर पाददेशर अवनति होउछि 30 डिग्री। एटा होउछि 30 डिग्री। एटा केते? 30 डिग्री। एटा मनकर पी बिंदु। देखो मु एठी उन्नति अवनति मापिया पई शीर्षर ऊपर जेहेतु मापुची सेति मु भूमि सहित समांतर करी गोटे आग सरल रेखा कली, तापरे मापिली। एटा भूमि संगरे समांतर करी अंकन कली। आइदर भूमि संगरे उन्नति अवनति मपा जिवो, नहले कोन भूमि सह समांतर करी होइतिबा रेखा संगरे परा जिवो। बुझि पारलो? एबे एटा होउची तमरो सी बिंदु। एटी स्तंभर शीर्ष। एटा सी बिंदु मने रखो। कोठा घरटी कोठार उच्चता केते देइची? कोठा घर उच्चता एबी केते दिया जाइछि? 12 मीटर। स्तंभ रो उच्चता आमे लेट कर दबा सीडी। स्तंभ रो उच्चता लेट, स्तंभ रो उच्चता सीडी। तापर देखो कोन कोन सब देइछि? एबी देइछि। एबी देइछि 12 मीटर। एबी इक्वल टू पीडी एटी डायरेक्ट लिखि दियो। एबी इक्वल टू पीडी इक्वल टू 12 मीटर। देखो एबी जति कि हबो पीडी मध्य सेति कि हबो। एटी समांतर कले एटी समकोण रे छेद करिवो, सेति एबी जति कि पीडी सेति एका संगरे लिखि दियो। आगु को यूज रे आसीबो। एबे देखो आमे नबा कोण कोण देखिबा, कोण लिखि दबा सब। पी सी ए पी कोण, सी ए पी कोण इक्वल टू 60 डिग्री वो पी ए डी कोण चित्र को लक्ष्य कर बुझी पारियो 30 डिग्री। बुझी पारछो? एठी एटा 60 एटा 30 मु लिखि देली। नबो कोण हेबे? त्रिभुज पीएडी रे, त्रिभुज पीएडी रे देखो त्रिभुज पीएडी एटी अछि समकोणी त्रिभुज। एटा समकोण पीएडी रे tan 30 इक्वल टू डीपी बाई पीए। डीपी होउची तमरो त्रिभुजर परपेंडिकुलर बा लंब, बी होउची तमरो बेस होउची पीए। पी बाई बी tan थीटा होउची पी बाई बी फॉर्मूला डीपी बाई पीए। डीपी को आमे पीडी लिखि दबा भलो हबो, कारण मु आगरु पीडी बोली मेंशन करची। एठी पीडी रो मूल्य डीपी लिखले भी किछि हबनी भूल, किंतु पीडी लिखि दबा। tan 30 होउची 1/√3 इक्वल टू पीडी बदल रे 12 पकाओ। पीए पीए लेखो, पीए रो मान जणा नहीं, पीए रो मान हमकु जणा नहीं, ताले पीए इक्वल टू 12√3 मीटर। देखो गोटे प्रश्नर उत्तर तमर हेगला, कारण ये देइछि स्तंभर उच्चता निर्णय कर, ता सहित कोठा घर ठारू स्तंभर दूरता निरूपण कर। कोठा घर एबी ठारू
स्तंभर दूरता CD रो दूरता होची BD 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 तो आमर हेई नै निर्णय हेई नै किंतु BD जहाँ आमे देखुछंती एठी चित्र रे PA सेया हबो दैर्घ्य रे सेति पई PA बाहरला ताले इक्वल टू आमे लिखि दबा BD इक्वल टू PA इक्वल टू BD इक्वल टू 12√3 मीटर अतएव लास्ट को जते लिखिबा सेते बेले आंसर आमे लिखि दबा 12√3 भी यूज करबा देखो एबे वर्तमान PA हमरो निर्णय हेला एबे ऊपर त्रिभुजटा देखिबा CPA त्रिभुज रे त्रिभुज CPA रे मु नेबी कोण tan केते नेबी जहा कोण जणा अछि नेबी tan 60 मते एटी कोण जणा अछि 60 tan 60 इक्वल टू कोण हबो tan 60 इक्वल टू PC बाई PA हबो कोण हबो PC बाई PA हबो tan 60 रो मान केते कुहो tan 60 रो मान होउची tan 60 रो मान केते √3 PC बाई PA PA रो मान मते जणा पड़ी छि केते PA रो मान जणा पड़ी छि 12√3 PC बाई PA ताले 12√3 लिखि देबी इंप्लाइ दैट PC इक्वल टू 12√3 गुणन 3 इक्वल टू इनटू √3 एडी √3 संगे एटा जाई गुणिबो हरटा गुणिले हबो 36 12 3 36 हे जिवो 36 √3 हबनी भूल हेला मोर 36 मीटर PC कोन हला 36 मीटर हला ओते देखो PC के देखो PC के एटा हमु स्तंभर उच्चता पचारछि स्तंभर उच्चता होछि CD स्तंभर उच्चता CD जे कोन PC प्लस PD PC प्लस PD PD आमे जानचंदी 12 12 रे एबे CP रो दैर्घ्य को मिसाई दबा PC प्लस PD अच्छा हम ओते लास्ट आउट के पर लिखिबा कोन लिखिबा CD इक्वल टू PC प्लस PD बा DP जहा भी को PC होउची 36 प्लस PD होउची तमरो केते 12 इक्वल टू 48 मीटर अतएव कोण स्तंभर उच्चता 48 मीटर व स्तंभ कमा दे दियो वो लेखनी स्तंभ वो कोण घर कोठा मध्य रे दूरता केते 12√3 मीटर 12√3 मीटर तमे 12√3 बदल रे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तमे लिखि परिबो दूरता को √3 बदल रे जदी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिबा 1.732 गुणिया पड़ियो √3 रो मूल्य √3 रो मूल्य 1.732 गुणले केते हो 12 2 24 4 नेला 2 12 36 2 38 3 12 7 84 87 रु 7 नेला 8 12 के 12 8 20 आ 3 टा 20.78 केते आसीबो 20.78 स्तंभ और कोठा मध्य दूरता हूँ 20.78 मीटर बुझिपाल पिला माने बहुत सहज थिला कि नहीं तुमर बुक रे आंसर एटा केवल देइची एटा आउ देई नाही उभय तुमको निर्णय करिया पड़ियो मने रखिबो पिला माने आज रो क्लास शेष होई एची एंड पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे सांग मानक संग रे शेयर करबा को जमा भी भूलिबनी रहूची धन्यवाद।